Very good morning, Nitika, Komal, Prinka, Gunjan Singla. Once again, we all are together for online PowerPoint presentation. First of all, I thanks to our worthy management of ST College Barnala, who provide the wonderful infrastructure to conduct all of these activities. We have so many online PowerPoint presentations in odd semester, in even semester. Then we have also so many online PowerPoint presentations. For this, our worthy management provide a very wonderful infrastructure. That's why we have conducted all of these activities. We have so many online logo competition, online debate competition. Thanks to our worthy management. Again, we take the formal permission from our worthy principal ma'am, Dr. Rama Sharma ji. Once again, as usual, we all together for online PowerPoint presentation. Today's keynote speaker, Miss Nitika, online PowerPoint presentation as Thursday activity of even semester on value analysis, a concept. Today's resource person, Miss Nitika of BCom 6th semester, final year. Mr. Kant Bansal, our today's special guest 1. Special guest 2, Mr. Shubham. Mr. Shubham. And my dear student, good morning to all from my side, Assistant Professor Swarn Singh, ST College Barnala, which is superior institution of surrounding area, as the people better know. Today's expert keynote speaker, Ms. Nitika. I think I do not want to waste much of your time between our today's resource person, Ms. Nitika of BCom 5th semester, the PG Department of Commerce, ST College Barnala. Over to Nitika. I think Nitika is disconnected, so we have wait for a while. Okay, no problem, Komal. Then we have, I clear to all of you people, the value analysis is a chapter of cost accounting 2. Then cost accounting is concerned with estimate the cost, analyze the cost, control the cost, which ultimately leads to minimize the cost. But now after the cost, we have go forward to value analysis. After study the cost concept,
we go forward to value. And value is a very important term. So now I invite Miss Nitika to come forward and describe the value analysis, a concept. Over to Nitika. Audible, sir? Audible? Yes, beta. Sir, audible? Yes, beta. Yes, carry on. Okay, sir. Thank you, sir. Audible, Good morning, sir. everyone. Thank you, sir. Good morning, everyone. Myself, Nitika, student of BCom final year. Today's topic is value analysis. Before we go to learn about value analysis, firstly we see that what is value. The term value is very important in relation to analysis and is used in wide sense. Value ਦਾ मतलब अलग-अलग persons ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ अलग-अलग definition है. It is used in different sense for different persons and at a different times and place. For example, एक designer है उसਦੇ ਲਈ value ਦਾ ਕੀ मतलब होएगा the quality of the product design. For a salesman ਦੇ ਲਈ value ਦਾ ਕੀ मतलब होएगा the customer is willingly to pay. And for management, value would be the return on capital employed. Value analysis the principles and procedures ਨੂੰ clearly understand ਕਰਨ ਲਈ it is necessary to know the various types of value. There are 4 types of value. First one is use value, second one is cost value, and third one is exchange value, fourth one is esteem value. First is utility or use value. Use value is the measure of properties, qualities and features which make the product accomplish a use. Means utility की है product दी, if utility product दी ज़्यादा गी तो value भी ज़्यादा होएगी. For example, ਹੁਣ कोरोना वायरस चल रहा है, सब ਨੂੰ मास्क सैनिटाइजर की बहुत ਜ਼ਰੂਰਤ है कि मास्क सैनिटाइजर कोरोना वायरस तो प्रोटेक्ट ਕਰਨ ਲਈ ਆ. सो ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ. The product perform its intended function efficiently. It is use value. जो भी ਹੁਣ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन देगा वायरस तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. सो वैल्यू इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. सो जिसकी यूज वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज़्यादा होगी. यूज वैल्यू ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 टाइप्स से डिवाइड ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ. प्राइमरी यूज वैल्यू, it indicates the properties of the product which are essential for its performance. For example, एक मोटरसाइकिल है जो उसका इंजन एंड हैंडल है उसमें कंसीडर किया जाता है प्राइमरी यूज वैल्यू. Because in their absence, the motorcycle can't be made to run. Second is secondary use value. It refers to those attributes of the product which are quite not essential but are required for proper safety or functioning. For example, in a motorcycle, the mud guards are also necessary for the protection of the engine and other parts, but the motorcycle can be run even without these. Third is auxiliary use value. It refers to those attributes of the product which make it better and prefer over other products. For example, in a motorcycle, items like speed meter, meal meters, fuel meter, etc., which make the control and operation of the motorcycle better, but are not very essential. Second type of value is cost value. Cost value is nothing but total cost of the product. For example, car manufacturing होनी है उसकी रॉ मटीरियल ਦੀ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਰ ਓਵਰਹੈਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਫ ਜੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾਗੀ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. थर्ड इज एक्सचेंज वैल्यू. एक्सचेंज वैल्यू जो ਆਪਾਂ ਬਾਰਟਰ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਇਨ ਗੁड्स टू गुड्स और गुड्स टू कैसे हो सकती है. It is measure of all the properties of the product which make the product possible for being traded with other products or for cash. It is equivalent to the sales value of the product. Last one is esteem value. There may be certain features or properties of a product
which don't contribute to its durability or performance but make it more attractive or estimable so as to induce the customers to buy it. For example, ਇੱਕ ਰਿਚ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਵਾਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ 골ਡ ਵਾਚ ਨੂੰ, ਜਿੱਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਾਚ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ। Next one is value ratio. Value is equals to function divided by cost. Function may be use value or esteem value divided by cost. If cost is higher and functions are lower, customer will not buy that product. If cost is lower and functions are higher or utility is high, of course the customer will buy that product. Now we are going to understand the concept of value analysis. Value analysis is an organized approach to identify unnecessary costs associated with any product, material, part, component, system or services by analysis of functions and efficient elimination of them without impairing quality, function, liability or its capacity. Give services means quality भी रहनी चाहिए प्रोडक्ट की, liability भी रहनी चाहिए, capacity भी रहनी चाहिए एंड कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी मटीरियल, कोई भी पार्ट, उसका जो वैल्यू का एनालिसिस करके अननेसेसरी कॉस्ट आ उसनू दूर करके कॉस्ट नू घट करन दे प्रोसीजर नू वैल्यू एनालिसिस किया जाता है। वैल्यू एनालिसिस एम्स एट, उसका मेन एम की है सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स फाइंडिंग आउट एंड एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी कॉस्ट। जो कॉस्ट अननेसेसरी आ, जो प्रोडक्ट्स और पार्ट्स यूटिलिटी वैल्यू ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ फाइंड करके उसਨੂੰ घट करना है। रिजल्टिंग इन, और रिजल्ट की दूगा इंक्रीज इन द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और लैस एक्सपेंसिव मटीरियल। उसके लिए की करना पਊਗਾ, मटीरियल घट खर्च वाला होवे, डिजाइन चेंज करना है, लैस कॉस्टली मैथड यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो करके आपां ने कॉस्ट रिड्यूस करनी है। परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए प्रोडक्ट की, quality should be improved or equal, decrease in overall cost and consequently greater profit। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ value analysis ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So let's see the definition of value analysis. According to Lance Miles, founder of value analysis is an organized creative approach which has for its purpose the efficient identification of unnecessary costs। वैल्यू एनालिसिस की आ क्रिएटिव अप्रोच आ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਨਾਈਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੋਰ ਯੂਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਫੀਚਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਆ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਈ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੋਸਟ। ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਐਂਡ increase the value of the functions। Next is procedure of value analysis। We are discuss the steps of value analysis one by one। First one is orientation phase। ਇੱਥੇ ਇੱਕ question raise ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, means ਕੀ problem ਹੈ, cost ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਔਰ process improve ਨਹੀਂ, so we should have some questions। so ਇਹ questions ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ primary stage ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। in the first stage a value analysis study team is constituted। ਇੱਥੇ ਇੱਕ स्टडी टीम बनाई जाती है जो प्रोजेक्ट है सिलेक्टेड होना चाहिए एंड क्लीयरली डिफाइंड होना चाहिए कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇ ਜੋ अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट घटानी है ਜਾਂ प्रोसैस ਨੂੰ इंप्रूव करना है उसकी प्रॉपर स्टडी करेगी टीम एंड इट्स कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड थॉरली देयर नेचर। सैकेंड स्टैप इज इंफॉर्मेशन फेज। इस विच की है जो इंफॉर्मेशन होंगी है रिगार्डिंग कॉस्ट, क्वांटिटीज, वेंडर, यूटिलिटी और यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन कलैक्ट करके members ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। A function analysis is carried out to determine the function and use of the product and its component। Third step ਕੀ ਆਂਦਾਗਾ creative phase। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ creative phase ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ new alternatives ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ to replace the existing one, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ product ਦਾ design new ਹੋਵੇ, process new ਹੋਵੇ and new material ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ product the cost cut सके and giving best value of the product to the customer should be made। then analysis and evaluation phase। जो various alternatives generate होए सीगे creative phase विच उसनू analyze करना and evaluate करना। evaluate दा criteria की है, cost की है, उसकी feasibility की है, practicability की है, means cost घट सकती है कि नहीं, वो feasible है कि नहीं, feasible का मतलब ਆਪਾਂ उसमें implement कर सकते हैं कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन ਹੁੰਦਾਗਾ।
In this phase, a positive approach should be followed to ensure that good idea is not rejected due to absence or lack of knowledge. जो alternatives available ने उस जो best alternative select किया जाएगा, जो अपना क्राइटेरिया गा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, यूटिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, अगर उस क्राइटेरिया ਦੇ ਵਿੱਚ फिट बैठेगा और कॉस्ट रिड्यूस होती है तो वो अल्टरनेटिव सिलेक्टेड हो जाएगा। देन रिकमेंडेशन फेज, आफ्टर सिलेक्शन रिकमेंडेशन करांगे और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज केप्ट बिफोर द मैनेजमेंट टू इनेबल इट टू टेक सुटेबल डिसीजन। देन उसमें इम्प्लीमेंट करांगे, implementation phase. During this phase, the accepted idea is implemented and put to actual use with help of programs and action plans. The progress of analysis should be continuously monitored and followed up in order to provide assistance whenever required and to ensure that desired objectives are achieved. Last step is follow-up phase. Follow-up ਵਿੱਚ follow-up ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि जो सिस्टम आ वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है कि नहीं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कि नहीं, जो ਆਪਾਂ ने प्लान सिलेक्ट किया सी, डिसीजन लिया सी, वर्क उस अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, जो अपना डिजायर परफॉर्मेंस वो अचीव हो रही है कि नहीं, अगर कोई भी डेविएशन अराइज हो रही है उसको करेक्ट करना। इट इन्वॉल्व्स दैट वर प्लान। Next is advantage of value analysis. First advantage of value analysis is cost reduction. Value analysis is the most effective tool of cost reduction, which ultimately leads to improvement in profitability. Second is high quality is maintained. इत्थे प्रोडक्ट विच क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी ही नहीं, क्वालिटी ਨੂੰ मेंटेन एंड क्वालिटी ਨੂੰ अपग्रेड करना है। That is the objective of value analysis. So high quality is maintained. Next is helpful to company. वैल्यू एनालिसिस कंपनी ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਸਟੇਜ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਮੋਰਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इसलिए जो टीम बनती है उसका मोरल उत्साह वो बढ़ता गा। लास्ट इज इमेज ऑफ कंपनी इंप्रूव। इस विच की है कस्टमर्स ਨੂੰ प्रोडक्ट गुड क्वालिटी ਦਾ ਲੈਸ ਕੋਸਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ऑफ कोर्स कंपनी ਦੀ इमेज की है इंप्रूव होएगी। एट लास्ट थैंक्स टू ऑल। थैंक यू मिस नितिका। We all are together for online PowerPoint presentation as Thursday activity of even semester on value analysis. The presentation is over, but I think some of the students join later. That's why Miss Nitika is the expert of cost accounting. Any query, beta? साहिल मित्तल सुपर से भी ऊपर प्रेजेंटेशन निकली। साहिल मित्तल जी शिल्पा शेट्टी के बड़े फैन लगते हैं मैनू। प्रियंका नो चांस ऑफ क्वेरी सर। वंडरफुल नितिका वेरी exemplary presentation, much needed topic of 2 days. Yes, very good Priyanka. Gunjan no any query. Gunjan Singla is also one of our cost accounting experts. Last Thursday she also presented topic productivity analysis, which is also very much needed topic. After the success of productivity, then we have go forward to value analysis. Ekant Bansal, best ever. Thank you, Ekant. Ekant is our today's special guest, number 1. We listen after that. Gunjan, very wonderful presentation, very nice presentation, Nitika. Thank you, Gunjan.
I think the presentation is so simple and very much clear. I think crystal clear. So that's why there is no any query. So now time to meet. Thank you, Nitika. Now time to meet one more expert, topper of the BCom, none other than Mr. Kant Bansal. Anybody कोई होर किसी ने कुछ डिस्कस करना होवे एकांत तो पहला? Anybody? Okay. Now I invite Mr. Kant Bansal, our today's special guest one, to conclude whole of the activity. Over to the Kant, Mr. Kant Bansal. Good morning to all. Today's conclusion of value analysis is ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ simplify करना प्रोडक्ट ਨੂੰ, use new and better technology, better material and cheaper material, modify करना design ਨੂੰ, increase function of the product, money ਨੂੰ save करना, increase profit। ਇਸ ਦਾ process है identify करना product ਨੂੰ, relevant information ਨੂੰ collect करना, define different function, create alternatives, evaluate करना alternatives ਨੂੰ, develop best alternative, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ implement ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟੇਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। Value engineering is a part of value analysis to implement करना इसमें। Thank you। Thank you, Mr. Kant Bansal. In addition to the value analysis, now time to meet one more diamond of BCom 6th semester final year, PG Department of Commerce, ST College Barnala, Mr. Shubham Goyal, to deliver a vote of thanks as token of love. Over to Mr. Shubham Goyal of BCom 6th semester. हाँ जी सर, आवाज आ रही है? Yes बेटा। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ HOD ਸਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ OPPT ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਵਰਨ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨਿਤਿਕਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ OPPT ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ OPPT ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Shubham Goyal.
very stylish speaker. Then thanks from my side also beta, Miss Nitika, today's resource person, our special guest, number one, Mr. Tat Bansal, and very stylish voice, Mr. Shubham Goel. And last but not the least, our today's effective audience who provide the effective feedback and effective listening. Thanks to all of everybody from my side, and good morning to all. Thanks, Beta. Thank you.